بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحيم. الرحيم. واو فتحة و. واو فتحة و. سين فتحة س. سين فتحة س. طاء دبل فتحة لام. طل لام كسرة لي. طاد دبل فتحة لام. طل لام كسرة لي. وسطلي. وسطلي. تا فتحة تا. تا فتحة تا. كاف ضمة واو كو. كاف ضمة واو كو. نون ضمة واو نو. نون ضمة واو نو. تكون. تكون. وسطلي. وسطلي. تكون. تكون. Very good. It's easy, right? Yes. It's not actually that easy, but you're so smart for that, right? Yes. Good. Okay, the good girl, we are going to read the next word now. Okay. طا فتحة لام طل. طا فتحة لام طل. عين دبل ضمة نون عن نون فتحة نا. عين دبل ضمن عن نون فتحة نا. Okay, it should be عن, okay? Okay. Say عين دبل ضمة نون عن. عين دبل ضمن عن. Yes, the sound of عين ضمة is عو, not a, right? So you will say Yes. عن عن نون فتحة نا. نون فتحة نا. طل عن. طل عنا. ضاد كسرة يا ضي. طا كسرة يا ضي. ضاد كسرة يا ضي. ضاد كسرة يا ضي. دال دبل ضمة دن. دال دبل ضمن. طل عن. طل عنا. ضيد. ضيد. Very good, very good. The good girl for here. Is it enough for today? Yes. Good, very good. Okay, we're going to read the same word one more time, okay? Okay. طا فتحة لام طل. طا فتحة لام طل. عين دبل ضمة نون عن نون فتحة نا. عين دبل ضمة نون عن نون فتحة نا. طل عن. طل عنا. ضاد كسرة يا ضي. ضاد كسرة يا ضي. دال دبل ضمة دن. دال دبل ضمة دن. طل عن. طل عنا. ضيد. ضيد. Very good, very good. MashaAllah, MashaAllah. My student for here is so smart and intelligent. The good girl, you are going to read that word by yourself now. And if you read it with no mistakes, I'll give you 5 rainbow stars for your good performance, okay? Okay. So you're gonna go for it, please. Okay. واو فتحة و. سين فتحة س. وس. ضاد دبل فتحة لام طل لام كسرة لي. وسطلي. كاف فتحة تا. كاف ضمة واو كو. نون ضمة واو نو. وسط طل لي
تكونوا. Kunu. Both of them are to stretch because those are waw maddas, right? Yes. So you say kunu. Okay. كونوا. Very good. You're gonna pronounce the sound one more time. Okay. لتكونوا. Very good, very good. You're going to read the next word now. Okay. طا فتحة لام طل